we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons we have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before us. When we stand in the name of Jesus, we have the victory. Amen. Praise God. Kung ubarog lang kita sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. Naagin ka daunggan, mga igala igsoon. Galing ka na pag pagkatawagon, o sapod ka, kaubanan ka po na ako dito napit sa tibong ko, magpamatod Brother Jordan. Praise God, may buntag ya mga igala diri sa Panakan, mga igala. Buto na ko, buto na ko ipabot ya kaninyo mga igsoon, inabuhi na ko kaniya ito mga igsoon sa wala pa ko diya sa Dios. Although nakaila ko kaniya pero wala ko mayong relasyon niya, wala ko ya pagkinabuhi diya sa pulong sa Dios. Kahit mga igala na kinabuhi ko mga igala sa wala ko bisyo mga igala. Pero akong kasing-kasing mga igala, walay kalinaw. Puno sa kasuko, puno sa pagdumot, o nakasunay ko mga igala sa mga kahilayan, o mga pagtanaw porn mga igala, o wala gini makataymot sa Ginoo mga igala. Kaya ang Ginoo nagingon sa Romans chapter 8 verse 7, kaya nga kapag ang tao iniisip ang mga hilig ng laman, siya nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasa ilalim sa batas ng Diyos, asadyang hindi niya ito magagawa. Wagi makalingkawas mga igsoon. Kung imong kasing-kasing ug una-una, kanunay mga udludnon nga mga tinguha mga igsoon. Kanunay mga tinguha sa kalibutan mga igsoon. Og dili gusto ang ginawa ni mga igsoon nga ang atong kinabuhi ma-focus lamang ni kalibutan na. Kaya ang Ginoo ingon diya sa 1 John chapter 2 verse 15 nga love not the world, neither the things of this world. If anything, love the world, the love of the Father is not in Him. So wala gid ang Ginoo. Diya kanimo, diya walay mayong relasyon sa Ginoo mga igala kung ang atong pagkinabuhi mga igala nakapokus lang sa kalibutan mga igala. Mga igsoon, ingatong akong kinabuhi kanadto mga igsoon apan sa ang paglangyo-langyo mga igsoon, gikan ako sa Surigao ni abot og Davao, sa nasa sa Iligan o nakabot gid Davao mga igala. O nadungog na ko mga igsuunan nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. O samtang nagalakaw ako mga igsuon, ang akong kasing-kasing kanunay ginatandog sa Ginoo, ginatusok sa ang kasing-kasing tungod kay nasayod ako mga igsuon nga akong kinabuhi gyud paingon gyud sa impierno mga igsuon. Kaya adwara paingnan sa tao mga igsuon ug gumatay ka, ang impierno gyud ang langit, depende sa imong gunihatan diri sa kalibutan mga igsuon. So mga igsoon, wala na akong gipadugay, wala na akong wala akong kaugalingon nga magpabilin. Yan ang asala mga igsoon. Hinay-hinay nga niduol ka sa Ginoo, dili man instant nakabaguhan mga igsoon. Ang Ginoo basta mo duol lang gid ka nga nay pagpaubos. Ano ni pagpangayo pa sa ilo sa Ginoo. Tabangan gid kaniya, dili kaniya pasagdan kay gimahal ka sa Ginoo. O maro to mga igsoon, dalaygon ang buhi nga Dios. Praise God, no? So dalaygon atong buhi nga Dios karon mga higala, no? Amen. Paminaw mo diha, no? Kapalo ko naagid niya sa mga panimalay, no? Amen. Kay ating kuri naman karon, no? O pero paminaw di mo diha igid kalabya. Amen. Kay yun Isaiah 55:11 kung asa mawali ang pulong sa Dios, so dili gid siya mubalik nga sayang lang. So karong kabuntagon, amen, ang magpaabot sa pulong sa Ginoo ginatawagan nako ng amo ang pastor po ditong dapit sa Tibungko. Please welcome Pastor Edward Duero. Maayong buntag tanan. Salamat sa mga tao karon. Nasayod ko nga namo sa inyo mga panimalay. Og samtang namo di igsuon kami usab diri dapita magsibya usab diha kaninyo sa mga maayong butang nga gibuhat sa Dios sa among kinabuhi. Ug unsay pagabuhaton usab sa Ginoo sa inyo usab nga kinabuhi. Kabalo mo tanang butang nga mga katuyuan igsuon nga nangitabo diha sa imong kinabuhi sa tibok kalibutan. Wala kini nalilong sa Dios ang mga panghitabo kada adlaw, kada oras o katuigan. Og mo ni karon higala na kami diri dapita kay ingon man sa Biblia, panglangaw kamo, no? Gisangyan ninyo maayong balita sa tibuok kanasuran. Mao kini nga among katuyuan igsoon nga masangyaw diha kaninyo ang maayong balita. Praise the Lord, nga ang maayong balita igsoon si Kristo Jesus namatay tungod sa atong mga sala. Og sa tulo ka adlaw siya nabanhaw.
Amen. At ang unahon karnikson, ngano sa may gikamat ka ni Jesus Christ. No, naghikog ba siya kay nagpakamatay. No, namatay si Kristo Jesus. Dili para sa iyang kagalingon kundi para natong tanan. Nga naman di ay tungod kay kabalo ang Ginoo unsay paingnan sa atong kalag kung magpabilin ta igsuon nga kita layo sa Dios. Magpabilin ta sa atong sala. Siguro ikaw gibaliwala na nimo ang sala. Kay nimo no nga ang sala okay ra. Pero sa atubangan sa Ginoo mangilngig kini atubangan sa Dios. Kay naay butanganan sa mga tawo nagpabilin sa sala nga mao kining lake of fire, mao kining impyerno. Amen. Og di gusto sa Dios nga iyang mga binuhat moadto dito. Amen. Og mao igsoon ang Dios nagpakatao nabuhi diri sa kalibutan og ang ingong ang Biblia Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Dili basta-basta ang sala tungod kay ang kabayaran ani kamatayon. Amen. Dili lang kay mamatay ang imong lawas, labi na gyud ang imong kalag. Igsuon, siguro gusto ta mabuhi. Giganahan kasi imong kinabuhi sa kalibutan. Pero higala, limitado ra tong kinabuhi sa kalibutan. Labi na sa mga sakit, disgrasya, mga virus. Di gini magdugay, mawala ra gini atong lawas, pero magdugay sa tuha kini atong kalag. Ang pinaka problema kung mamatay ang atong kalag. Ang kamatayon sa atong kalag, dili nga mamatay nga di na ka mag-exist. Mag-exist gyapon pero magsakit nga billions, trillions of years. Ang mahitabo ana. Mo na tungod sa gugma sa Ginoo. Dili niya gusto ingon sa Biblia John 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Mao na ikson tungod sa iyang gugma, di niya gusto madaot ang tao. Mato sa dili maayo, nalaglag. Mao na nga niani ikson gipadala sa amahan ng iyang anak para kinsa motukan niya dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. Pagkalami palandongon. Pwede day ka maluwas. Pwede day ka malangit. Pwede day ka igsoon kay mong sala nga dako kayo mapasaylo day na. Di na kinahanglan magpabilin ka karon sa perminti ka guilty. Perminti ka ginasamok, ginakondem sa imong kinabuhi. Kay nga naman natapos na. Sobra 2,000 anyos nang nanglabay. Ang kisa nagbayad sa imong sala si Kristo Jesus. Dili nga gibayaran niya imong sala para magsigag pagkasala. Mo nang grasya igsoon kay nga naman dili ta makahimo sa pagluwas tong kagalingon. Nay Dios mismo mo nagluwas ato nagbayad ani. Ang atong buhaton, atong leksyon dawaton kining gasa sa Dios mo si Kristo Jesus. Pasudlon sa atong kinabuhi. Unsa buhaton nimo? Ala hinulsoli imong sala kay Mama ni Jesus Christ. No, repent for the kingdom of God is at hand. Kaya di man makasulod ang Ginoong di ka mahimong gingarian sa Dios o makasulod sa giran sa Dios kung dili ka maginulsol. Ay ra hinulsolan nimo, no? Itogyan nimo ang imong kagalingon, may mo-admit ka nga ikaw makasala. Nakabuhat kag mga dili maayo tubangan sa Dios. Simple ra gid ang kaluwasan. Kung magpaubos ka sa imong kagalingon. Mao kanya mo kinabuhi, nag-testify diri ba igsoon. Bisa bayaran mi sa una di na mo testify nga mga dautan men. Kay sa una manghambog man gaytag buutan tagayo. No? Og masugod tag pasingin lang tag ginagmay sala sa tuwa. Pero kita nimo karon igsoon ang uban diri nagyagyag sa ilang mga sala. Mingon ka nga agi pambayaran na isa-isa. Sige bayaran na sa sa kalibo. Igsoon, sultihan ta mo, wala giway nagbayad na mo dire, kinasing-kasing na mo. Kami pa nagbayad sa among gasolina ug pamasahe. Nangani dire. Kaya nga naman nakabaton mi gugma gikan sa Ginoo, nga gilibre mis Ginoo, libre ko namong ihatag ninyo. Muna karon igsoon, mingon ka unsay buhaton nako brad. Simple lang, manangingon ako, inursuli mo sala. Pasudla si Jesus Christ imong kasing-kasing. Mara gyud among gibuhat na og karon igsoon, 32 years na gyud. Nagitagaan ko kagawasan, kaluwasan sa Ginoo sa kinabuhi. Nga sa una libog gyud ang akong kinabuhi. No, perminti lang ko mahadlok, labi na kalinturahon lang ka. Una-una ko mamatay ko asa ko paingon. Kaya wa mo gyud kabalo asa nga destinasyon sa akong kinabuhi ko mamatay ko. Karon tataw klaro kaayo nga ikaw kung nagasimba ka igsoon, kung nagapaminaw ka nga si Kristo Jesus atong na madunggan perminti nga ni Kristo Jesus namatay tungod sa tong sala. No? O gibayran na niya kini. Muna koneksyon tinud na kay kuha kini nga mga promises sa Ginoo sa imong kinabuhi. O gumala karon igsoon, dili kami magdugay sa inyong dapit.
At least na lang igsuon kini among takna karon di mahimong sayang og ikaw na minaw karon. Hala, maghimo ako mga pagampo nga paginulsol. Kung ikaw karon gisakit ka karon sa yawa, libog, depressed ka sa imong una, problema dito. Og labi na ikaw magunahon ka sa Ginoo, mingko layo na magigos Ginoo, oy, di na magigudawaton sa Ginoo. Nasayop ka. Dool kayo ang Ginoo karon ingong pasibilya bisan sa imong mga dila, bisan sa imong baba. No? Kay for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Luwason sa Ginoo, motuaw ka karon sa Ginoo. Amen. Siguro karon naglipay lang kagamay sa imong sala, bisyo, malipay magyud kay wa may tao nga di maglipay gamay sa bisyo, pero pila na ka oras pod. No? Inom, pagmamang over ka. Na kay ginabuhat nga mga dili maayo, malipay ka, makatawat ba siguro ka o maka panghilabot ba kag babae unsa bang klase diha, malipay ka sa pila lang ka minuto. Pero pag human ana ang baliktad igsoon na ang problema ang mga dili maayong kasakitan sa kinabuhi. Kag ikaw ka na karon nag-ano ka sa imong kinabuhi, ayon na pabilin diha kay gibayaran na sa Ginoo. Dawatan na lang ning kaluwasan nga gihatag sa Dios ug mag-enjoy ka sa imong kinabuhi diri sa kalibutan ug sa langit nga giandam sa Ginoo. Amen. Hala idoko imong ulo ug sundan kini mga pagampo, himo kini pagampo sa imong kinabuhi. Sundan kini. Ginoo, maluoy ka kanako nga makasala. Ako nagtuo, ay ikaw Ginoong Hesus namatay sa akong sala ug sa sulok adlaw ikaw na banhaw. Karon dayon ikaw na ang maghahari sa akong kasing-kasing. Gituwaan ko ikaw na kang Ginoo mangluluwas sa akong kinabuhi. Karon dayon diyan na akong sala ug ako mangalagad kanimo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise God. Igsoon, inga na kasimple ang kaluwasan, pinagi ko ikaw tuhuan lang nimo sa imong kinabuhi. Kimoro po na gibuhat na ko sa una, nisunod ko pagampo, hindi mo kabalo mo ampo sa una, sa paghinulsol, na ikaw nagtabang na ako, nagpasunod na ako. O andod karon igsoon, na imong gamhanan itong pagampo, andod karon, nasa inyo ito mga nagsangyaw sa mga balita sa Ginoo. Padayon, og alagad sa Ginoo, wa panahuman ang Ginoo sa atong kinabuhi, labi na ningtak na sa mga kining gitawag deteksyon pandemya, damor ta madudot sa Ginoo, damor ta moduol sa Ginoo. Kay naiplano ang Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, ug maayong buntag sa tanan.